basa rwose. Umukristo rero anafanana na Kristo. asa na Kristo. Umukristo ni mtu wa Kristo. n'umuntu wa Kristo. ana tabia ya Kristo. afise ingeso za Kristo. ana maono ya Kristo. afise imishuro ya Kristo. ana moyo wa Kristo. afise umutima wa Kristo. anafanana na Kristo. asa na Kristo. huo ndio Mkristo. uwo niwe Mukristo. Sasa uwo rero ili afikie hapo kugira ngo ashike kwiyo ntamuko anapitia hatua acakuwa hariho intamuko acamo ya kusurubishwa. bwa mbere kubambwa, anakufa kifo cha suruba, agapfa urupfu rwo kubambwa, kifo cha msalaba. urupfu rw'umusaraba rero kifo cha aibu, ni urupfu ruteye isoni, kifo cha watu waliolaaniwa, urupfu rw'abantu bavumwe, kwa sababu ikiandikwa hivi, kuko byanditswe ngo amelaaniwa mtu yoyote andikwaye, aravumwe uwo wese azova. Kwa hiyo ili uweze kuwa Mkristo, kugira ngo ushobore kuba Umukristo rero, Yesu Kristo alisema hivi, Yesu yavuze ngo inabidi ujikane, bisaba kwiyanka, alafu ujitwike msalaba hanyuma wako, ukikorera umusaraba wawe, ndipo unifuate, hanyuma ukabona ndipo utakuwa mwanafunzi aho wangu, uzoba umwigishwa wanjye. Kwa hiyo sasa kubw'ibyo rero kujikana, kwiheba ni kujiua, ni ukwiita kwa hiari wewe mwenyewe, wewe nyene ubihisemwo, ni kujitoa ni mwenyewe, ukwitanga wewe nyene. kama vile mtu ni nka kurya k'umuntu anafika mahala na amua yoshika ahantu agahitamwo kujinyonga mwenyewe kwiyahura wenyene kwa sababu moja au mbili, kubw'imvo imwe canke zibiri, anaamua kujilipua agahitamwo kwa sababu moja mbili tatu amejikana. imwe zibiri canke zitatu. Leo ulimwenguni uyu munsi mwiza kuna watu ambao wanajikana, hariho abantu biheba, wanakubali kubeba mabomba, bakemera kugenda batwaye amabombe, wakifika katikati ya watu wengi, bashitse hagati y'abantu benshi wanajilipua, bagaca baturitsa y'amabombe na watu agapfa hitanye n'abandi. huo ni uamuzi mkubwa, uko n'uguca urubanza guhitamo gukomeye cyane, kujikana, kwiheba. anaamua kuyaacha maisha haya, ahitamo guheba ubugingo ili apate maisha mengine kugira ngo aronke ubundi bugingo baada ya kufa, nyuma yuko azoba amaze Kwa hiyo guhera. Ukristo Umukristo ni mfano huo, ni ukarore wena, kama hujafika mahali utarashika ahantu pa kujikinai, kujikana, igihe wiyaga ukiheba ukajiona hufai ukaba rutije simba katika mambo haya ulimwengu, muri ibi bintu vyo mw'isi, unapiga hesabu, ugaharura, unaangalia ukaraba ni kwa nini kuishi kubera ikibuye katika kubaho maisha kama haya, ubuzima benu, maisha haya tuliyonayo, ubuzima benu budufise. kwa nini leo kuishi katika maisha kubera haya? ikino bandanya mbayo benu, Tafute maisha mengine, ni ngombwa ndonera ubundi ili buzima uondoke katika maisha haya. kugira ngo uve mw'ubuzima rero Ujikane, bisaba maana kwiheba, yake ujiachilie, bisobanura kwiyegura kugira ngo wemere upfe, ili upate maisha mengine, hanyuma uronke ubundi buzima. Leo ulimwengu huu uyu munsi muri iyi si kuna watu ambao hariho abantu wanatafuta maisha mengine, barondera ubundi buzima, wamechoka na haya maisha walionayo, bamaze kuruhishwa n'ubuzima babayeho, kunywa pombe, bakanywa inzoga ili wajipumazishe, kugira ngo baroye kunubu ibyumviro byabo waweze kujiondoa katika maisha haya, babivane mu muri mw'ibyiza. haya maisha ni ya taabu, kuko ubuzima n'ubw'ingorane, shida tupu, ni ingorane gusa. Mmoja umunsi umwe nilikutana na mtu mmoja, yahuye n'umuntu umwe, nilikuwa garage, nari ahantu kuri garage ambao wanatengeneza hajya bakorera imiduga, ilikuwa Tanzania, nari ndita mu gihugu cya Tanzania, Tabora, itanu bita Tabora. akaja kijana mmoja, haza umusore umwe amelewa, aza yaborewe, ni wale wavuta bangi, ntibajya banywa ibiyayuramutwe, wanavuta hata na vuta bangi, barabinywa bakabinywa bakizera n'inshinge kulevya, ibijya biyayuramutwe. maisha ameamua sasa. Anamwambia yule fundi wangu, akabwira ujya mufundi ariko arankorera twebwe tunaishi katika ulimwengu ukiwa mwindi, dunia yenu ni ya yanyu ni ingorane, huku kwetu ni wacu hakuna guchana, ni raha tupu, umunezero gusa. Naishi katika ulimwengu ukaba iyindi si by'ukuri, ni ulimwengu wa mapepo, iyindi una raha, hari umunezero, kuna sababu kula, kuko kurya, kila usipokula ni sawa, sawa, utanga byose ni neza. Unahitaji kujenga machumba tabu tupu, kujenga machumba tabu. Sisi tunaishi tu hivyo hivyo. Kana mtazama huyo mtu, nikasema kweli, huyu mtu aishi katika ulimwengu wa wanadamu, anaishi katika ulimwengu wa mapepo.
ambao hawana tabu. Kwa hiyo watu wanatafuta ulimwengu mwingine. Abantu rero barondera iyindi simo bamwe. Kuna kipindi nilifika Ujerumani. Hari igihe nashika mu Ujerumani. Hata niko stendi. Haja kwistendi, haja bagenzi bategerera kubwa sana, stendi ile kubwa. Hari abantu benshi haja stendi. Watu wengi cyane. Sasa kilichonishangaza. Cyantangaje rero. Niliona vijana wengi nabo yugwaruka rwinshi kama wehu. Umameze nk'abasazi. Hicho ni kitu cha kwanza kilichonishangaza. Icyo kitu cha mbere cyantangaje. Katika mji huo Ico gisagara cyo mu Ujerumani. Sasa wale vijana wengi benshi muri bo ni walevi wa kivichaa. Umenga n'abantu badakomeye mu mitwe. Nikaona kwa nini wazungu? Ntabwo kwa ni kubera ko abazungu batofasha abantu nende babibona wakawasaidie ngo babafashe. Lilinichanganya. Byaragoye kuko naona vijana wamebeba mizigo. Kuko nabona kwa bigo binini yabashize mu migongo. Uchafu wamebeba. Imyanda y'uburyo butandukanye. Wenda kwenye vile kwenye mapipa waliotupa takataka. Bakagenda hajya mwabate wanaongota vitu. Batereka imyanda bakagera mu wanaongota. Bakengeranya. Wanaongota wanatupa bakagenda bashirako wamelala hovyo. Abandi baryamye hirya no hino. Yani wako kwenye nguo za ndani tu. biyambariye bijya duhudu two kuzigusa yaba umusore yaba ubwiteme abantu basanga urute ruriko rurakoroka aba bantu n'ibiki. Mu nyuma amaze kubaza umuntu umwe yarambariye bajyana barakomeye kandi barinze abandi n'abatunzi bafise amafaranga rero bariko barondera wanatafuta ulimwengu mwingi bariko barondera ahandi hantu kwa nini nagenda bichana sinavyizeje n'ibigakora banakomeye ngati Nairobi none utanipokea umuntu yanyakiriye akiruza habari za kule Ulaya ariko amadiburu yo muri Ulaya uliona vichawe nabonye abantu b'abasazi badakomeye neza mu Iceland kuna vichawe wengi hari abantu benshi ati kija gisagara cy'ibyo abantu badakomeye aratwenga anasema nilijua aravuga ati nari nziko nilijua hilo litakushangaza hicho kizogutangaza na akaniambia sio wagonjwa ataraza kibaja kwenda kwaje kandi mumitwe bameze n'abatunzi mnyibaka bintu wewe wanatafuta wamepitia dunia hii wanatafuta igitibara yiciye n'ibyo byose watu wanatafuta kubadilisha maisha abantu rero barondera guhindura ubuzima babayeho mpaka leo kugeza n'uyu hata hapa Burundi naha mu Burundi watu watafuta vitu vya kuwasisimua abantu barikorera ibintu mugira ngo gutyo bibaho anapokwenda kunywa pombe iyo umuntu agiye kunywa inzoga sio kwamba anatafuta kitu kingine sio kwa ari kintu kinarika lakini matatizo ni makubwa ko muri ibibazo ni byinshi birarenze kumbazishe kugira ngo yigire mu buratamenya hizo shida pumuzike kugira ngo izo ngorane mbere aze ahandi hantu sasa Ukristo ni rero kubadilisha guhindura maisha ubuzima ubayeho unaingia katika maisha mengine ukaja mu bundi buzima sio unanielewa ninachokisema niko mu ntoro cyo niko unaingia katika maisha mengine ukingira mu bundi buzima unapokea maisha mengine wakira ubundi buzima ili yapokee kugira ngo ushobore Paulo kuganira anasema nimesulubiwa Paulo avuga nabambanywe pamoja na Kristo kwa hiyo lazima kuwepo kusulubishwa ubwo ni ngombwa habeho ili kubamba mtawe Mkristo kugira ngo ubu Mkristo lazima roho ya mauti ni ngombwa impemu y'urupfu mauti inaua urupfu rurica inaua nini wiciki inaua tamaa zako ibyifuzo byawe inaua tabia zako ingeso zawe inaua mawazo machafu ibyiyumviro bibi inakuondoa ile tamaa ya dunia hii alafu unakufa katika hayo ibyo ugahwera muri ndipo byo sasa unapokea ugaca wakira ufufuo ukuzura roho ya Kristo wemu wa Kristo kisha kufa katika hayo umaze gupfa muri ibyo unafufuliwa tena ukazurwa kandi unafufuka tena uzuka ubugira kandi unapofufuliwa umaze kuzurwa rero unashituka una maisha mengine ufise ubundi buzima una tabia zingine ufise izindi ngeso una mawazo ufise mengine ibindi vyiyumviro mtu huyo muntu rero ndiye Mkristo we Mkristo wa kweli ukuri sio bandia n'uwukwigira ni Mkristo wa kweli ni original ni original sio fake ila leo kuna Kristo fake kuko hariho abakristo b'abapirati wanajifanya bigira hawajakutana na roho ya mauti ntibarahura n'umuhemu ya Kristo Yesu ya Kristo hawajakubali kusulubishwa ntibaremera kubambwa tamaa zao kugira ngo zisulubiwe ibyifuzo byabo zabwe
tabia zao ingeso zisulubiwe, zabo zibambwe, ili ziuawe na kifo cha msalaba, kugira ngo zishwe n'urupfu na kisha wapokee tabia nyingine. hanyuma bakire iyindi ngeso. Sasa ninazungumza juu ya Mkristo, majukumu ya Mkristo. Rero ariko tuvuga hejuru y'umukristo, Jukumu la Mkristo akishafika hatua hiyo, umukristo aramaze gushika kwiyo ntambuko, ana jukumu kubwa moja, afise igikorwa kimwe gikomeye cyane, niyo kuvuga ukwiza ubutumwa, kuhubiri, kwamamaza ubutumwa. kwa lugha nyingine ni msemaji. Mu yindi mvugo n'umuntu avugira, Ni msemaji, n'umuntu avuga, anamsemea Kristo, avugira Kristo, ni msemaji wa Kristo, ni umuvugizi wa Kristo. anaingia katika kampeni, ayinjira munobyita nko kwiyamamaza. Unaona, wakati huu tunaikaribia mwaka huu wa 2015, urabona turiko twageze mu mwaka wa 2015, tutakuwa na uchaguzi, tuzoba dufise amatora mu gihugu na cyacu. kuna miezi ambayo itakuwa ni miezi ya kuzunguka wale wanaogombea, hari amezi usanga bajya bajejwe kugira gute kwitoza bazunguruka hirya no hino biyamamaza, watakuwa wanaeleza mkinichagua watauza sera zao, bariko bavuga imigambi yao kwa wananchi, alafu wananchi wataamua, hanyuma abanyagihugu nabo bagahitamo wenye sera nzuri wao wanafite ivyiyumviro watampa kura, bamuhereza amajwi wampe yao, mamlaka ya kutawala. ubasha bw'ubuganga. Kwa kutakuweko na kipindi kilichowekwa tayari, cyangwa rero igihe cyashizweho, watapita nchi nzima bace mu gihugu cyose kusemea, bagenda bavugira, kuuza, kudandaza mbinu zao, kuvuga uburyo bwabo watakavyosaidia wananchi. dufasha twebwe abanyagihugu. Sasa sisi Kristo analo hilo jukumu na wafite igikorwa na kwenda nyumba kwa nyumba, kwenda inzu ku yindi, mji kwa mji, urugo ku rundi, kila mahali, ahantu hose. Huo ndio wajibu icyo gikorwa nyamukuru aliyo naye umukristo, yule mtu uyo muntu ambaye amefanyika yemeye kuwa mfuasi wa Kristo Yesu. kwikira Yesu Kristo. Sasa hapo ndipo penye tabu sana. Aho rero hari ikibazo gikomeye. Ni ujumbe gani n'ubutumwa nyabaki ambao wewe unaupeleka, wewe utwara? Kwa hiyo ukibadilishwa, ni wahindurwa, ni lazima wewe mwenyewe, ni ngombwa wewe ubwawe unakuwa tangazo, uba itangazo, unakuwa ni tangazo. Hata usiposema na hata chowo watu wakikuangalia, abantu bakuravye wanasema kweli baravuga ati by'ukuri urya muntu yarahinduwe, kweli yule mtu amebadilika, urya muntu yarahinduwe, yule mtu urya muntu. Na mimi nataka niwe kama nanjye ngomba kuba nkawe. Tayari wewe mwenyewe hujamwambia kitu chochote, nta na kimwe uramubwira, tabia yako, ingeso zawe, mwenendo wako, ibyifato yawe, unaotulisha wewe ni nani, na uko upande uri ku ruhande nyabaki. Hii ndio jukumu la Ukristo. Iki nicho gikorwa cyo mu na hapa tulipo sasa, aha turi rero, na jukumu letu hapa igikorwa cyacu tukwiye gukora, tunaeneza huu ufalme, tuliko twamamaza ubwo bwami wa Yesu Kristo, kwa Yesu Kristo, kwa watu wote, kwa watu bose. Amen, 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 amen. Sasa tunakuwa wasemaji wa mfalme wa amani, kugira umwami w'amahoro. Yeye anakuwa mfalme wa amani, wewe umwami w'amahoro. Hebu kubwa wampigie kura, ikikungwa nyamuhurira ngo ahabwe amajwi, wampigie kura huyo, bamuhereza amajwi yabo. Kwa hiyo wakikuona wewe bakubonye msemaji mzuri, ukaba umuvugizi mwiza nyumbani kwako, muhiri wawe, watoto watajiunga na wewe, abana bazokwifatikanya nawe, wako watajiunga na wewe, umugabo wazokwifatikanya nawe, watajiunga na wewe, umugore wawe yifatikanye nawe, atajiunga na wewe, yifatikanye nawe, ukoo wenu wote utajiunga, umuryango wote, kwa sababu wameona kwa macho yao, wabiboneye n'amaso yabo, barumva n'amatwi yabo, na pia wamehakikisha wao wenyewe, kandi barabonye kwa rizyo unachosema kija kimkuravuga. Lakini pamoja na hayo, hamwe n'ivyo rero, kuna shida tuwe nayo katika Ukristo leo. Hari ingorane dufite mu Ukristo bwa kino gihe. Katika Ukristo wa leo tuna matatizo mengi. Mu Ukristo bwa kino gihe hari ingorane nyinshi. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili, mu gitabo cha kabiri cha Bikutete cha kabiri Paulo yanditse Abikorintho. Hebu naomba tusome sura 11. Reka turabe haja mu gice cha 11. Hebu angalia mstari wa kwanza, tuhere ku murongo wa mbere mpaka ule wa mstari wa 4. Tugeze ku murongo wa 4. Bibiliya iravuga umutwe w'amajambo ku bintumwa y'Imana niko kwahaye Paulo ukubasha. Icoma mukanyihanganira ku bupfubuki yemwe, kandi nubwo muranyihanganira, mbafuhira ifuhe ryo kubw'Imana, kuko nabahaye umugabo umwe niwe Kristo, ngo ndabamushingire mumeze nk'inkumi itunganye. Ariko niyubara yuko nkuko yanzoka yahendejeje Ebu kwiyorobeka kwayo, kumbura ivyiyumviro vyanyu vyokoshwa
mugaca mureka ukugororoka n'ukwera mu bya Kristo. Kuko iyo hagize uzi wanyu akababarira Yesu wundi tutababariye, cyangwa iyo mwakiriye iyindi mwemu mutakiriye, cyangwa ubundi butumwa mutemeye, we muramwihanganira neza. Amen. Baba, nibariki neno hili. Data, hezagirira ijambo. Na wabariki watu wako wanapolisikiliza neno. Hezagira abantu wengine bariko bararyumviriza. Fahamu zao zifunguliwe. Ubwenge bwabo bwuguruke. Nuru ya uso wako iangazie. Hanyuma umuco wawe ushobore kumva kunikira. Macho ya rohoni yafunguke. Amaso yo mu mpwemu yuguruke. Masikio yafunguliwe. Amatwi yabo walisikie neno liletalo uzima. Wumva ijambo rizana ubugingo. Mungu, Mana, tujalie upako. tunagusabye dusiga amavuta. Mtume wako najiweka tayari. Umusavye wawe ndigaragaza imbere yawe. Kwa ajili ya kusanyiko hili. Niyejeje kubwira ikoraniro. Naomba Roho wako Mtakatifu. Nasabye mpwemu wawe yera. Achie mafuta mabichi. Asiga amavuta mashasha. Upate kinenema. Kugira ngo kugirirwe ubuntu. Ya kufanyika kinywa cha Roho Mtakatifu. Ko kubwirwa umunwa wa mpwemu yera. Hata wahudumie wanao. Kugira ngo ukorere abana bawe. Kristo alikufa kwa ajili yao. Ariko Kristo yapfiriye. Bila kuongeza. Atacho nongeye wala kupunguza. Cyangwa ngabanye. Katika jina tunaomba. Izina rya Yesu. Amen. Katika maandiko haya muri ibi byanditswe kuna kitu ambacho mtumishi wa Mungu Paulo, hari ikintu umukozi w'Imana Paulo analeta na wazi, anajulisha wazi ariko amenyesha ku mugaragaro kilichokuwa kinampa shida, icyamuhereza ingorane. na maana kulitokea watu wengine hadutse abandi bantu waliojifanya kama watu mitume, bigize nk'intumwa ambao wametumwa na Kristo, intumwa zatumwe na Kristo kueleza hizi habari, kugira ngo bavuge izi nkuru. na wao hao watu abo bantu walileta mafundisho bazanye inyigisho na mahubiri n'isobanuro mengine zinyuranye. Kwa hiyo baadaye kwa Bwana mhubiri Yesu, aho kuvuga Yesu aliyesulubiwa, yabambwe, Yesu aliyesulubiwa, Yesu yabambwe, akafa, agapfa, agafufuka, akazuka siku ya tatu, ku munsi ugira gatatu, na kisha agapaa mbinguni, hanyuma araduga mw'ijuru, na ambayo tunamtarajia atakuja wakati wote ko azogaruka kudutora. Baada ya kumhubiri huo, aho gusigura walichukua Yesu mwingine, batoye uwundi Yesu. ina maana nje gusobanura ko hanze yalionekana wanampeleka Yesu kwa watu, byabonekana kumenga bariko bamugaragaza Yesu, ariko muri bo Yesu harisi, Yesu yari Yesu mwingine, yari uwundi. Hebu nieleze. Mbwira. Yesu, yule Yesu aliyekuwepo katika mwili Galilaya, ujya Yesu yari mu mubiri haji Galilaya, aliyekuwa akitembea huku na kule, yari kagenda hirya no hino akasulubiwa kugeza habambwa. Huyo Yesu, ujya Yesu, na tunamwona Yesu wakati amefufuka, na tubona Yesu amaze kuzuka. Wana utofauti tena, hariho ubudasa kandi wana utofauti tena, hariho ubudasa. Sasa sisi twebwe tunamhubiri huyu uwo dusigura aliyesulubiwa, huyu Yesu yabambwe, huyu aliyesulubiwa, huyu yabambwe, akaenda kuzimu, aragenda ikuzimu, agapambana na kuzimu, aragwana na kuzimu, agashinda mauti, aranesha na kifo n'urupfu na kuzimu, agafufuka, hanyuma arazuka, anafungua mkononi, akawa na uzima mpya, afise ubuzima bushasha, ana uzima mpya, afise ubugingo bushasha. Huyo ndiye Mungu aliyemfanya, huyo niwe Imana yagize kwa yeye atakuwa Kristo, azoba Kristo na mfalme n'umwami. Amen. Amen. Huo ndio tunayemhubiri. Lakini hawa wanahubiri Yesu mwingine. Kwa hiyo nataka kujulisha kuna Yesu aina mbili. Kuna huyu Yesu aliyesulubiwa, Yesu yabambwe na kufufuka, akazuka, na akafufuka na ufufuo, ana uzima mpya, ubugingo bushasha. Na huyu Yesu mwingine ambao hakusulubiwa, atigeze abambwa. Kwa hiyo naomba unielewe. Wako wanaohubiriwa wa aina mbili. Hariho ba Yesu bavuga uburyo bubiri. Utawatambuaje? Uzobatahura gute? Huyu Yesu ambao hakusulubiwa, atigeze abambwa, hakusulubiwa, atabambwa, aliyekuwa akihubiriwa na hawa, yari kavuzigurwa n'abo bantu, watu wanaomwamini, abantu bamwize, hawana nguvu ya kushinda dhambi, ngomezi bafise zo kunesha icyaha, kwa sababu hakuna mauti huko na rufu, hakuna roho ya mauti nayo kwenda kufanya kazi ndani yao, kwa ibikorwa murimo. Anakuwa ndio muamini Yesu, akubwira ngo wizere Yesu, na muamini Yesu Kristo, atinize Yesu Kristo. Pombe inasema nini muamini Yesu, hanyuma nini ngo Yesu, ile pombe haiondoki, ikianzoga ntivamu, haiwawi, nipa, haitoke ndani, niva muri we. Kwa hiyo injili ya namna hii ubutumwa bene ubwo haibadilishi nibuhindura tabia ya mtu, ingeso y'umuntu.
haina nguvu ya kumubadilisha mtu, na hii ndiyo inayohubiriwa leo. Mtu anahubiriwa ni mwizi, anatubu, anaendelea kuiba. Muongo, anatubu, anaendelea kuiba. Watu hawabadiliki, anaua na watu anahubiriwa. Haachane na roho ya uwaji, habadiliki. Huwezi ukatofautisha mpagani na Mkristo. Hiyo Injili isiyobadilisha mtu si ya Yesu tunayemhubiri. Sisi tunahubiri Yesu aliyesulubiwa. Mtu akisikia akuipokea, inaingia ndani yake, inasambaratisha falme zote ndani ya mtu. Haiwache kama hivyo, lazima afe kwa tabia zake. Wenenda wakuna badilika, anakuwa kiumbe kipya, apenda kitende na roho ya mauti ya msalaba. Hiyo ndio Injili tunayoihubiri. Tunawasigurira huo ndio ukweli, uko ni kukuri. Lakini hao alikaba wao naambia naogopa. Harabu katilati. Kwa nini naogopa? Kweli kwati. Haoni matunda. Nabjanga. Bado wanafurakana. Wanachagana. Bado wanagombana. Wanachagwana. Wewe uliohubiriwa ni wewe wasiguri. Kwa nini tukie mwenzako? Kweli kiwanga mwene wako. Bado kuna ukabila. Karatari hama. Bado unasema wewe Myahudi. Bado wewe Myahudi. Fulani ni mzee. Yesu Injili yetu ubutumwa bwawe inaunganisha. Urafatanya. Hakuna cha mume na mugabo, hakuna cha mke, na mugore, hakuna cha mtusi, na mtusi, hakuna cha muhutu, hakuna cha mtu, hakuna cha mulu cha Bururi, na Munyabururi, hao sijui wapi Bujumbura, hamna cha mlimani na cha bondeni. Wote wanakuwa kitu kimoja, yani Yesu Kristo. Viumbe vicha. Haleluya. Hiyo ndio tunayohitaji hapa Burundi, ili wamtoe hivi vyote, ili wafunganishe Warundi, Warundi wa kimoja. Warundi ni wamoja, Abarundi ni bamwe, wana lugha moja, wana utamaduni mmoja, wanaishi moja, tuna mfalme mmoja, tuna rais mmoja, lazima tuwe mmoja. Hakuna Wanyarwanda humo, hakuna Wakongo humo, sote ni Warundi. Lazima tunahitaji Injili ya kutuunganisha, tuinuke kitu kimoja, kugira ngo duhaguruke turi kintu kimwe, sio kutusambaratisha, kututamira, kututenganisha. Kama ndio kunafanya hii huko ubutumwa bw'Injili. Injili sasa ni wakati ubu rero ni wa kuitafuta Injili, kurondera ubutumwa inayotubadilisha, kutuhindura, iliyo na mauti ndani yake. Isura mfumuriko akisikia umuntu abwumvise inatembea na nguvu ya Mungu. Agenda ni mzima. Hao unasema sonea, ahora babu ubutumwa bw'Injili isoni, kwa sababu ni nguvu ya Mungu, uwezo wa ubushobozi bw'Imana unaleta wokovu. Umugamuke wese amini umuntu wese awe tajiri, abo butunzi na pesa zake, amafaranga yiwe, lazima wokoke, ngombwa kizwe. Awe ni msomi, aba yariza elimu zake, lazima wokoke, ngombwa kizwe. Ndio Injili sasa. Nibwo butumwa rero Hawa hawakuwa nayo, abo nabwo bari bachukua Injili nyingine, bari bafite ubundi, walichukua Yesu mwingine, bakwa yundi Yesu, wakatembea na roho nyingine, wanawapa roho nyingine, wanahubiria amani, lakini wana roho ya matengano, wanahubiria amani, lakini wana roho ya mauaji, wanawaambukiza watu mauaji. Ndio maana watu wanauana, huku wanahubiriwa amani, kwa mdomo ni amani, ni amani, lakini roho wanayoibeba inawaibia watu ya kuuana, ya kufarakana. Hii ndio inayotokea katika makanisa yetu. Wanaona Wakristo wanauana, wanashitakiana. Kwa sababu nini? Ni kwa sababu kuna roho wamepokea roho nyingine. Walisikiliza mahubiri, walisikiliza mahubiri ya mtu ambaye amebeba roho ya mafarakano, akawaambukiza, wakapokea. Ndio maana ndani ya kanisa wanagombana, wanapigana ngumi, hao wanaitwa watu wa Kristo, lakini ngumi zinatembea. Hii tutakuaje Mkristo na bado una nguvu? Ukabukitera ni ngumu. Wewe sio Mkristo. Wewe ni Mkristo.
una roho nyingine. Na kama wewe ni Mkristo, sio yule Kristo wa kwangu, yule Kristo wangu, sio yule Yesu wangu, sio yule Yesu wangu. Hata kidogo leka hawana. Yesu wangu anasema, Yesu wangu anapiga kofi hivi, naambia hujatosheka, ndio mtana nyingine. Yesu wangu anasema, ukinyang'anywa shati, wewe tukavaa shati peke yako mpendwa, chukua na suruali yake ipendeze, haikulazimisha kushika kwa nguvu, nenda naye tu. Huyo ndio Yesu. Hii ndio Injili, ubundi bwo butumwa ambao Mkristo anachukua, Kristo akwiye kuipeleka kandi makatwara. Na hakikisha ndugu zangu, nababwira neza, tukibeba moyo huu nimwatwara wa Injili hii, huo butumwa hakika yake Burundi itakuwa paradiso. Uburundi bwo paradiso. Tunahitaji watu, tunakeneye abantu kuibeba Injili, gutwara ubutumwa, kijana kuibeba Injili, utwara ubutumwa, Injili halisi, ubutumwa nyakuri, original. Tunahitaji majadiliano, tunakeneye kubanza guhari, tunahitaji majadiliano, tunakeneye ibiganiro, kweli nukuri, kweli nukuri, na inauma kandi burababa. Nitakwambia kwa nini watu wameiacha pembeni Injili hii, wamemwacha Yesu huyu, wakachukua huyu Yesu mwingine, wanachukua hii roho nyingine, bakiyindi kweli, wanachukua hii Injili nyingine, bakiri uyu mundi mutumwa. Ukichukua Injili hii, ukiwakiri umutumwa, utachukiwa, uzokwangwa. Hata na mtoto wako huyo mzaa, n'umwana wabyaye azokwangwa, udachukiwa, uzokwangwa. Hata na nguo yako itakuchukia, n'impuzu yawe ikwange. Injili hii, ubu butumwa, inatembea na mateso, bujana na mibabaro, ni ya msalaba, nubwo umusaraba koko, inatembea na mateso, bujana n'ibibaba, haina heshima, kandi ukisichuma, unadharauliwa, abantu banagukengera, unanenewa mabaya, abantu bakuvuga nabi, unatukanwa, uratuba na gutuka, sababu unahubiri kweli, kuri kuvuga ukuri, unagusa roho za watu, ukora ku mitima y'abantu, vitu wanavyovipenda watu, ibintu abantu bakunda, kwa sababu naenda vile nasema, kuko ndio Biblia la Mungu lina nguvu, ijambo jema lisizingwe, upanga ukatao shuhuda, ihota inapenda, ilinjira inakata, himura hata mfupa, ndio mfupa inapaswa mfupa, inalihimura hata kwenye mafuta kinjira na mafuta inasambaratisha sanda. Kwa hiyo linauma, leo linababaza, kweli linauma, linababaza. Wanadamu hataki kweli, Mungu anakumkuri sasa vitu viwili, anataka neema, anataka mabaya, unachanganya ndio tunda lilokula kama ya moa Adamu hata mabikula kweli kidogo kidogo changanya changanya pagendo banga kwa ndio wanayosema niko bavuga simama katika kweli kuangaza mkuni kwa mao abantu bakutera watu waliofuata Injili hii, abantu bakurikira ubutumwa, watu waliokuwa wamekufa na banadamu jamaa kufa sala tunaanza mbele kwa Yesu ndio Yesu, lakini unayemhubiri aliku Yesu lazima umeamua mambo wa hivyo kufa wote waliohubiri Yesu, hawakujiu Yesu, walikatwa mashimo, bamwe bachuma mazofu. Uko tayari kukatwa shimo? Ulitaka kushika uko tayari kufanya Yesu na vitu bora. Basi Injili tumano mulekenda na huyu Yesu na Daudi aishi vizuri kwa maana. Sema amani kana msongo wa maboresho ungabantu wengi. Waendelee kugubanda heshimiwa kumba. Lakini Injili hii aliko mtumwa chembe moja sana karuna gatoyi kicho. Ndio maana watu hawalitaki kuchukua watu watabomba. Hawataki kusema kweli, bagomba kuhubiri kweli, bagomba kushiburu kweli. Watu hawataki kuambiwa dhambi, bagomba kujibu jahaja. Wanataka waambiwe yale wanayotaka bila mjoma kurunda. Wapate nguo nzuri, warauni mtu mzuri, wapate nguo nzuri, waraona mazumeza, wapate magari, waraona mituka, wafanikiwa, waraona kwa mambo yao yote jambo vyote. Hayo si ndio dunia hivi kisingi sio dunia toyotoa. Niko za waganga wa kienyeji na banyemulana hivyo ni ndio wanafanya hivyo, bakora hivyo tukupe hela ni utatupa mafaranga hela na tunaenda tudogole na wao wanataka kufanya hivyo, magono huko sisi tuko miongoni mwa wao. Wewe ni mtu tumewaletea Yesu kwa badani ya Yesu, Yesu mziwa umejaba uwezo kuhuduma shobo tuko jimbura. Kila mtu anapoingia ndani yake ndio muhimu na karibulisha anaingia mtamani akaingia muri anakuwa kiumbe atabipare megisha kale na pita kero ya mambo yote yanakuwa madosa ni sabiti kwa hii ndio Injili. Uko ndipo mtume na tunawachukua tunapeleka kwa Warundi wakishira Warundi wale watu kugira ngo Uburundi julikana kumtahuri nchi leo kuna watu huko mkimbia abantu ya kwamba ni nchi ya damu, ngo ni gihugu kimesazana ipate kubadilisha wale Burundi iwe ya utukufu kile igihugu cha damu. Buni wao kwa tamarasha
injili tu utakaleta mabadiliko. Ubwo butumwa bwoye buzozana siasa. Kama siasa bado inashindwa. Ni mali partiki Tumekwisha shindwa. yaramaze kunanirwa. Sasa hivi tunahitaji mfalme Yesu. Dukeneye umwami Yesu. Ili watu sasa kugira ngo abantu rais mwenyewe president anahitaji injili. arakeneye ubutumwa Awingie kugira ngo nyingire abicareme gisha ndipo anapoweza kusimama ashobora guhagarara kuwa msemaji wa akaba amani, umuvugizi w'amahoro, anakuwa msemaji wa Yesu, akaba umuvugizi wa Yesu, mfalme wa Yesu, ariwe mwami Yesu, atanga raporo ku mwami w'amahoro. Amen. Amen. Tunahitaji turakeneye bene ubutumwa, lakini tayari ariko none ube witeguye kwemera kuba abantu. Jukumu la Mkristo ni igikorwa cy'umukristo kusema kweli, kuvuga ukuri, kutangaza kweli, kutangaza ukuri, na kushuhudia kweli, kandi kushuhudia ukuri. Na pili, na ikigira kabiri, jukumu la Mkristo ni igikorwa cy'umukristo tayari kwitegura kubabatwa. Kama hujaamua ni mutarahitamo kukubaliana mateso, kwemerana n'ibibabaro, bado hujawa Mkristo. Ndio Mkristo. Na jukumu lako mlikwepa. Na igikorwa cyo wandikije ku ruhande. Na tatu, na ikigira gatatu, kutetea injili, ni kuvugira ubutumwa tone la damu. Kugeza nabo ibajyanye bajya kuitetea, kuipitia kuvugira ubutumwa, kuitetea injili, kuvugira ubutumwa. hadi kibidi kumwaga damu. Niba byo bangoza kumara kuandika itoke. Angawera. Yale mambo matatu Ndio vile vitatu tunayokuwa nayo. Na hiyo ndio kanisa. Na ndio shenge. Ndio kanisa la Yesu Kristo. Ndio shenge la Yesu Kristo. Lazima kuwe makini. Ni ngombwa kuyuba. Simamia. Tuhagararire. Turuhusu. Nitwemere. Injili ngeni. Ubundi butumwa bushaka. Ambako tuingia. Hata walete pesa. Naho muzana amafaranga. Hata walete pesa kiasi. Naho muzana amafaranga na hatuwaruhusu kabisa. Tubemerera. Nakumbuka mtu mmoja. Yuko umuntu umwe. Aliambia kibaje hivi. Yambia tufunge hizo. Unahubiri vizuri, usigura neza, kandi ukora ibikorwa neza, atari ikintu kibi, n'ubukene, ubukene bwabo nibwo mubagiriye nabi. Rero twe dufite ubukene bwacu, twe nta bukene dufite, twe tubona ko dufite ukuri, ndaryamara gusa, ngenda gusa, ndafite aho byaba, none imbona ngomba kujya ahantu ndiyipakira nkagenda. Abantu shida yenu sana inatumia ngoda yao. Hata mtu akitaka kuwasaidia kama unagoma kubafanya mchende kiburi utamkingo ndio kabisa una mashine kubwa mtu ngodo mtu angalia makanisa yenu ila wazungu yao angalia jinsi walivyo tunajua ila kuna vile bali mambo lakini sasa alikuwa kufanya nini kiburi sio mchungaji tu bwana basi tungetia kubali kwemera ungepata wafadhili bora unamfasha na wafadhili watakusaidia hadi wangepata sawa ndanga bamfasha sasa none niko tayari bazane watawakubali urabemerera sasa mpaka wewe mwenyewe umeanza kuwa na mashaka none unauga wapi kwa hiyo sasa hao ambao wewe mwenyewe unatilia mashaka hapo wewe utamtemera tukaachana na wote tunabana siku nyingine uone Mungu tulikutania mahali kwa huli hali tukaongea nikamshukuru na gani anaongea kubuna kwa wewe utarabi na mtende muri gawo kenye akasema kwa kweli mchungaji umegundua kitu kimoja hakuna kitu kile ni haja ndio matajika na kwanza niweza ni watunzi kikubwa kwa sababu mna amani kama mtisa mahoro mna furaha mkizimuneza ndio kaanza kunishuhudia atabura kundi wale wafadhili wake baba ngira neza bamu haya mafaranga lakini mahala yuko alika handari anajuta sio nielewa anajuta ndugu zangu bene dad injili hii ubutumwa inji tuonekana huna chochote n'ubagobera kuna na chochote ariko muri wowe umutunza amani tere ufisa mahoro menshi umbira bene natabakona wote wanatembea ubona wote bagenda wanafanyisha magoro bakatuza mahitaji wana pesa tawajua wana wasuza mafaranga batabele kitu kwa bwana kishia vitabu mjua ninachokisema magoro ngoma kwa kuzipo wewe ile mtu takunda muone mwambie mgoro na mtoto na wewe mkizi na kitu mwana rwaye unyazile nagomba umwize 20 ile ngombe ngombe yake mtoto stali kuna mwana kujitara jiba tatakwambia nitazokubwira nini nasikitika
bado bacu kuri sinahera sikugira amafaranga afise Mungu amekuja jana akiseke jana nilikuwa nazo jana ndio lakini nimekwisha ziweka na matokeo ya ndio mimi kana kusubiri labda Mungu anakuja kuingia kwenye mashauri atasema sina adovanga hayafika kwa tajiri yoyote ngenda ku mutunzi wewe mtu ni tajiri umenya ko ari umutunzi atasema nina hela azokuya kwa mahera je nasikia nasema Mungu ndikana badoshi Biblia muri Biblia anasema kweli avuga tajiri hela hizo na kuko ajya mahera afite sayiwe muri ko mwana ngene muravuga hana mamlaka juu ya hizo nta bubasha yafise anasema sina hela avuga ngo mahera afise mu byukuri nuko utajua atakuja kukubali na hela azoza kwemera ko afise amahera potea atakaye bwana nimepoteza milioni natakaje amahera kana Nimeibiwa hela niibwa mahera yule alikuwa anasema sina nimeibiwa leo ariko bamwe anasema nimeibiwa milioni ile ni kitu kimoja walichonacho matatizo ariko ikintu kimwe abatunzi bafite inaonyesha kwamba mioyo yao iko tu bigaragaza yuko imitima yabo bado wana umaskini mkubwa batafise ubukene moyo wao haujashiba imitima yabo ni kubwa haracyari bado wana mahitaji mengi baracafite ibintu byinshi jambo la pili ambalo ikigira kabiri ambalo hawana badafise ukikaa nao uwitaranye nabo ukampa sikio ukanumviriza neza ni ingorane gusa atakueleza azogusobanurira ingorane afise ingorane mpaka unasema fadhali hata mimi aho atinganye na jewe afadhali hata mimi inganye na bwana jewe duniani hamna chochote rero ngisi nta kintu lakini sisi ariko twebwe unakula mboga urayirira uturengarenga ukiambiwa kupata na nani ina chumvi wagize umuntu karana nakashiraru gaturenga kwamala chawiryamye agatiro kugeza mu gitondo malaika anasema halo wewe amka tuka hake kwenye starehe awe wine sana kutabu bikomba wenzetu uja wundi wakati wa kulala uja wa mutu macho tu we ararama kimujia kidogo uteka anaota anaibiwa arota anaamka akabyuka akaja kulala wanachizi wao bega na basimu kumbe hamna chochote ana kimwe ni ndoto gusa usingizi hauji tatira ronka ile mali namtesa uja mutunzi mutera ingorane nampa ustareki na namtesa kanezero gatuna agenda babazwa n'amajyambere hiyo ni amani bega yo n'amahoro tana mzee mmoja yigeze ahura n'umuntu umwe akaniambia arambwira unaenda wapi ugiye mwanzo unaenda wapi namwa ugiye kama mchungaji ati mungu ule mtoto ameniletea ugonjwa moyo ule mtoto ameniletea ugonjwa moyo sasa ule mtoto wake utamwana wiwe alikuwa sehemu za kaza Shinyanga yari hiyo muri za Shinyanga akatuma gari arungika imodoka iliyaho kwa baba yake ayirungikira pewe ili namsaidia izodera mufasha sasa yule mzee ujamutama rero alikichoka ijamota kivuye higiye moyo nao unaenda na yeye mutima wakijana n'ija modokari unarudi kwenye kiruru ugaruka ukija modokari ukonga ukawia amana na kwa hii modoka itavyo kuza sasa kwenda kule igiye na polisi utapatwa na mapolisi alafu wakati mwingine anaitwa njoo kulete hela anakababa ngozana mara yo kulipa wakati mwingine mahakamani hanyuma muri sentare sasa moyo umutima uje gutawa ukauko juu utangura kuba sasa kwa tumekutana icyo gihe twahwana tumeenda bomani yaragiye hariya muri mkoani hariya muri leta baba alikuwa ameitishwa kule kuko yari yahamagawe na Mwarabu mmoja hariho umwarabu alikuwa amemshtaki yari yamwitwaye njia yake ko yaciye mu nzira yiwe sasa naye hofu iko mwisho wake ubwiyo bwa buri hejuru alirudisha gari kwa mtoto iherezo ya modoka Alale. imodoka yatwara ndona gatunda kabla hajaona gari hiyo atararumira iyo modoka amani yarafise amahoro alipopata magari kurumira iyo modoka kwa na amani yasubiye kubana amahoro chuzi tu ebyo bundi gusa weka wiki ule juzi ni nk'amezi abiri arengana kutana na dokta mmoja yigeze guhura n'umudogiteri amesoma kweli yarize by'ukuri dokta kabisa n'umudogiteri akwiye kamuuliza habari za Mwanza ndakubaza ni Mwanza n'amato kwa niko Mwanza ndi Mwanza mimi siko kokote bwana nje nta na hamwe nyine ndaji bwana niombe ntungereze gani nimetoka Tabora narabaye Tabora na Mwanza ndagenda Mwanza tena kahaja Karime ndagenda Karime tena Musoma ndagenda hiyo Musoma yani nimezunguka narazunguka hela napata amahera ndaronka ariko amahoro ntabura nyumbani salama amahoro moyo ni amani mutima amahoro yani mpaka natamani kujinyoa kugeza aho mtu ana amahoro sasa nimekwisha acha kama kuacha kazi none narakabira kwa hiyo
anakaa hivyo hivyo tu mbele huko nyuma. sasa anajisikia unakamani kumbe hii pesa kumbe ya mahera nikampa mtu anataka kupeleka mambo zangu huo ndio kwenda zatu hizo ni shuhuda za watu hivyo ni vishinda hata ili wana amani abantu wingi kwa sababu ndugu yangu ndakuja mbele utapata amani toronya mahoro hata umemrudisha Yesu mwenyewe ungarukanye Yesu mwenyewe ni hapo tu hapo hoje kwa amani utakuwa na amani ndugu ndugu zangu mbele zatu nataka kuzungumza hayo machache bagomba kuvuga makeri yako mengi moyoni mwetu hariho byinshi mu lakini mitima kueleza ariko nagomba kwamba kugira kuna Yesu ko hariho Yesu na hii ndio naweza kujiuliza na ikirisi cyo kwiba kwa nini watu wabadiliki kubera ikabana ni Kristo habadiliki ni Kristo mchungaji habadiliki muungere habadiliki ni biki mbona tunaendelea katika yale ko tubandanya bimwe bya ambao kera wapagani wanafanya n'abapagani basanzwe bakora kuna sababu moja harimo imwe nyamukuru tugabadukiwe jinsi tunavyoamini ukuri twizera tumeamini tofauti twize mu buryo tunapokea butandukanye tofauti twakira mu buryo butandukanye kwa tunahitaji injili dukeneye rero ubutumwa inayotuzaa upya butuvyara bushasha inayotubadilisha buhindura inayobadilisha mtu buhindura umuntu ambaye alikuwa ni adui akawa rafiki wari umwansi agahinduka na hiyo si nyingine na uwo si umuntu ya Yesu ni Yesu Kristo. Paulo anasema sisi tunamhubiri Yesu Kristo. Paulo avuga ati twe dusigira Yesu Kristo yabambwa akafufuka hanyuma akazuka. Huo ndio tumeagizwa kumweneza kwa niwe twategetse gukwiza ku bantu na hapo ndipo pana garanti aho niho hari icyemezo ya amani cy'amahoro nasi tuko tayari natwe twiteguye gupfa au kuishi cyane kubaho kufa au kuishi gupfa cyane kubaho tutanena hii kweli tuzovuga ukuri tupe mawe abantu badutera gerezani badutwara mu makosa mbali hacho bitwara uchungu na yetu na watu wetu n'abantu bacu tuna mzigo na watu wetu n'abantu bacu tunahitaji warudi dukeneye ko abarundi wamepitia mambo mengi baciye muri byinshi nao waingie nabo binjiriye Yerusalemu. Mungu awabariki Mwami baheza kione. Amen.